अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सिर्फ आप 5 फिगर सुन लें। पहला फिगर यह है कि जो इस साल इन्होंने लोगों से टैक्स इकट्ठा किया है उससे 2,500 अरब इन्होंने टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना है। कितना? 2,500 अरब। जो पेट्रोलियम लेवी है वो इन्होंने लोगों से 2,000 अरब इजाफी 2,000 अरब इन्होंने इकट्ठी करनी है एक साल में। 4,500 अरब हो गया। जो वैसे टैक्स लेना वो तो है ही है, उसको मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। वो इस साल इन्होंने 13,000 अरब टैक्स इकट्ठा किया है। जो इस वक्त आपके ऊपर टैक्सेस हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उससे इजाफी मैं आपको बता रहा हूं 2,500 अरब। मैंने आपको अर्ज किया कि इन्होंने ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। 2,000 अरब इन्होंने पेट्रोलियम लेवी निकालनी है। 4,500 अरब, 2,200 अरब इन्होंने देने हैं IPPs को। फिर इसी तरह से इन्होंने जो मजीद इन्होंने जो आवाम को जो इन्होंने ये पेट्रोल डीजल वैसे जो महंगा होना है वो सारी चीजें तो ये, और जो किसान का नुकसान इन्होंने करना है, जो महंगाई होगी इससे लोगों की बाइंग कैपेसिटी और कम होगी, और लोगों की जब बाइंग कैपेसिटी कम होगी तो जाहिर है कारोबार आपके डिस्टर्ब होंगे, सारी चीजें होंगी। तो अगला साल हर आने वाला दिन इकोनॉमी के हवाले से बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत मुश्किल होगा, और चीजें इनके हाथ से निकलती चली जाएंगी। PTI के जो लोग इस वक्त बातचीत कर रहे हैं वो ये दावा करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कभी हमसे बात ना करती, एस्टेब्लिशमेंट कभी हमसे संजीदा ना होती, एस्टेब्लिशमेंट कभी हमें स्पेस ना देती। अगर अब एस्टेब्लिशमेंट हमसे बातचीत कर रही है तो उसकी वजह यह है कि सिस्टम नहीं चल रहा। मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन आप देखें, KP के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें, बलूचिस्तान के अंदर देखें, AJK के अंदर देखें, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी देखें, आप ईरान और अमेरिका की कशीदगी देखें, उससे बरह रास्त हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। इंडिया के जो अज़ाइम है वो आप देखें, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई मायूसी देखें, पाकिस्तान की यूथ के अंदर मौजूदा सिस्टम के हवाले से जो एक बढ़ती हुई नफरत है वो आप देखें, मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से बढ़ती हुई आप नफरत देखें। तो ये सारी वो चीजें जो बताती हैं कि जिस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है इस तरह से सिस्टम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। और वो जो लिख रहे हैं सुहेल वड़ाइच के जुलाई से इनका जवाल शुरू हो जाएगा, मैं ये समझता हूं कि इनका जवाल आज के दिन से शुरू हो गया है, जब इन्होंने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में लिख के बता दिया है कि सूरत हाल क्या है। कुछ फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज माजिद निजामी साहब ने ट्वीट की। वो कहते हैं कि आज हुकूमत पाकिस्तान के जारी करदा इकनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक आजाद कश्मीर के 63% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी मौजूद नहीं, 60% की चार दीवारी ही नहीं, 57% में बिजली की सहूलत मुयसर नहीं, 40% स्कूलों में टॉयलेट नहीं। आगे इसमें इजाफा किया है अजहर मुश्ताक साहब ने। वो कहते हैं कि 2005 के होलनाक जलजले से मुतासर होने वाले अक्सर स्कूल आज भी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। नया तालीमी पैकेज मंजूर हुआ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए स्कूल अपग्रेड तक हुए, मगर तबाह हाल स्कूलों की सारी जिम्मेदारी जो है वो एरा पर डालकर दामन झाड़ दिया गया। माजिद निजामी साहब ने एक और फिगर दिया है। अब देखें ना कि हो क्या रहा है। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों से 80 to 88% इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जा रहे हैं। जिसकी इनकम 50,000 है वो भी उतनी टैक्स दे रहा है, जिसकी इनकम 50 लाख है वो भी उतनी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें एक फिगर दिया है माजिद निजामी साहब ने, जो ये बताता है कि जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे क्यों नहीं और कैसे नहीं टैक्स लिया जा रहा, और सारा बर्डन गरीबों पे डाला जा रहा है। वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट है सारा हसन रिजवी की, जिसमें ये बताया गया है उर्दू न्यूज पे, BBC पे, कि FBR के मुताबिक तकरीबन 8,700 अफराद के बैंक अकाउंट से में मजमूई तौर पर 750 अरब रुपए मौजूद हैं। कितने? 8700 लोगों के अकाउंट में 750 अरब मौजूद है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी कोई आमदन जाहिर नहीं की। यानी इन अफराद के अगर औसत निकालें तो हर एक के अकाउंट में कोई 8 करोड़ 62 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। और टैक्स कौन दे रहा है? वो गरीब रेडी वाला जो शदीद तरीन क़यामत खेज़ गर्मी के अंदर फ्रूट और सब्जी बेच रहा है, वो गरीब जो शदीद तरीन क़यामत खेज़ गर्मी के अंदर जो है वो बाइकें चला रहा है, जो इन ड्राइव चला रहा है, जो आपको मिस्त्री और मजदूर काम करते हुए नजर आते हैं, जो शदीद तरीन क़यामत खेज़ गर्मी में जब हम लोग अपने AC वाले कमरे से बाहर नहीं निकलते, और वो क़यामत खेज़ गर्मी के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है और वो मजदूरी कर रहा होता है, वो टैक्स दे रहा है। लेकिन इनसे जिनसे लेना चाहिए कि ये 8700 अफराद हैं जिनके अकाउंट में 750 अरब है, ये टैक्स नहीं दे रहे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी अगला फिगर सुने। बेरोजगारी की शरह 6.3 से बढ़ के 7.1% हो गई है। हुकूमत ने खुद ये बताया है कि पिछले साल की निस्बत इस माली साल में गुर्बत बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इन्होंने खुद माना है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। अच्छा, फिर आगे बताया गया है कि ये आज़ाद कश्मीर वाला अच्छा, फिर इसमें आगे जो उन्होंने लिखा था माजिद निजामी साहब ने आज़ाद कश्मीर वाला,
انہوں نے کہا تھا کہ کیا ریاست کا کام صرف ڈنڈا چلانا ہی ہے یا حکومتی عہدیداروں کو ان شرمناک حقائق پر بھی کچھ توجہ دینی چاہیے جو یہ بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے 63% اسکولوں میں پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے. آگے آ جائیں جی. حکومتی اکنامک سروے رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے 79% تقریباً 80% اسکول جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں. 71% پانی کا پینے کے پانی وہاں پہ میسر نہیں ہے. 52% کی چار دیواری نہیں ہے. اگر ہارڈ اسٹیٹ کو، ماجد نظامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہارڈ اسٹیٹ کو شہریوں کے مسائل حل کرنا مشکل کام لگتا ہے تو اس کو بھی غیر ملکی سازش اور انڈین فنڈنگ کے ذمہ ڈال کر لمبی تان کر سو جائیں کہ یہ بھی انڈین سازش کہہ دیں کہ یہ انڈیا کی سازش ہے کہ بلوچستان کے 71% اسکولوں میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے اور 80% اسکولوں کے اندر جو ہے وہ بجلی نہیں ہے بلوچستان کے، اور 52% کی چار دیواری نہیں ہے. تو یہ بھی آپ انڈیا پہ ڈال دیں. حکومت نے اپنی اقتصادی سروے رپورٹ کے اندر مان لیا ہے کہ برآمدات میں $2 ارب کی کمی آئی ہے ایک سال میں. پچھلے سال برآمدات 24.7 ارب ڈالر تھی اور اس سال 22.7 ارب ڈالر ہیں. تو ایکسپورٹس گری ہیں. اگر ایکسپورٹس ہی گر گئی ہیں تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ وہ تو انڈسٹری مزدوروں کو ملوں اور فیکٹریوں میں فارغ کریں گے، لوگ بے روزگار ہوں گے. پھر اسی طرح سے آگے آ جائیں جی. آگے ایک اور بڑا امپورٹنٹ فگر ہے اور یہ احمد وڑائش نے بہت اہم اس حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے ٹویٹ بھی کیے ہیں. احمد وڑائش کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 18 سال حکومت کے بعد بھی سندھ کے صرف 32% اسکولوں میں بجلی موجود ہے. صرف 32% میں بجلی موجود ہے سندھ کے. پھر بلوچستان کے 21% اسکولوں میں بجلی ہے. آزاد کشمیر کے 43% اور گلگت بلتستان کے 65% اسکولوں میں بجلی موجود ہے. پنجاب کے 99% اور کے پی کے 77% اسکولوں میں جو ہے وہ بجلی موجود ہے. یہ اور باقی ظاہر ہے اچھی خاصی تعداد پرسنٹیج ہے جہاں نہیں ہے. اچھا، پنجاب کے 100% اسکولوں میں پینے کا پانی دستیاب ہے. خیبر پختونخوا کے 86% اسکولوں میں پینے کا پانی موجود ہے. سندھ کے 63% اسکولوں میں پانی موجود ہے پینے کا. بلوچستان کے صرف 29% اسکول ہیں جہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود ہے. اور آزاد کشمیر کے 37% اور جی بی کے 78% اسکول ہیں اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق جہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود ہے. صرف آپ 5 فگر سن لیں. پہلا فگر یہ ہے کہ جو اس سال انہوں نے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا ہے اس سے 2,500 ارب انہوں نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے. کتنا؟ 2,500 ارب. جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ انہوں نے لوگوں سے 2,000 ارب اضافی 2,000 ارب انہوں نے اکٹھی کرنی ہے ایک سال میں. 4,500 ارب ہو گیا. جو ویسے ٹیکس لینا وہ تو ہے ہی ہے، اس کو میں بھی ڈسکس ہی نہیں کر رہا. وہ اس سال انہوں نے 13,000 ارب ٹیکس اکٹھا کیا ہے. جو اس وقت آپ کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے اضافی میں آپ کو بتا رہا ہوں 2,500 ارب. میں نے آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. 2,000 ارب انہوں نے پیٹرولیم لیوی نکالنی ہے. 4,500 ارب 2,200 ارب انہوں نے دینا ہے آئی پی پیز کو. پھر اسی طرح سے انہوں نے جو مزید انہوں نے جو عوام کو جو انہوں نے یہ پیٹرول ڈیزل ویسے جو مہنگا ہونا ہے وہ ساری چیزیں تو یہ، اور جو کسان کا نقصان انہوں نے کرنا ہے، جو مہنگائی ہوگی اس سے لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی اور کم ہوگی، اور لوگوں کی جب بائنگ کیپیسٹی کم ہوگی تو ظاہر ہے کاروبار آپ کے ڈسٹرب ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی. تو اگلا سال ہر آنے والا دن اکانومی کے حوالے سے بہت چیلنجنگ ہوگا، بہت مشکل ہوگا اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی. پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ہم سے بات نہ کرتی، اسٹیبلشمنٹ کبھی ہم سے سنجیدہ نہ ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کبھی ہمیں اسپیس نہ دیتی. اگر اب اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات چیت کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.